Pozdrav, u današnjem videu predstavit ćemo vam SUI ekosistem. U ovom slučaju predstavit ćemo SUI wallet. Dakle, ukoliko želite koristiti SUI ekosistem, pre svega bit će vam potreban njihov wallet, to jest novčanik. Njihov novčanik se koristi za depozit, withdrawal, naravno držanje kriptovaluta, kao i za korištenje bukvalno celog ekosistema i njihovih decentralizovanih aplikacija. Što se tiče dakle samog walleta, link u opisu ovoga videa će biti kako dođete do samog walleta i kako da ga dodate u vaš browser. Ja ću to sada i demonstrirati. Dakle, nakon što smo na ovoj stranici, vidimo ovdje SUI wallet i kliknut ćemo prosto na get. Nakon toga add extension kako bi dodali wallet kao ekstenziju. Posle toga ovdje nam se sada otvara dakle sam wallet, mi smo njega dodali kao ekstenziju dakle u naš browser. Nakon toga pa će potrebno da napravimo sam nalog. Kako ćemo to odraditi? Odradit ćemo tako što ćemo kreirati nalog putem passphrase-a. Dakle, vi možete koristiti nalog putem više opcija, to je kreirati dakle vaš nalog. Vidimo može putem Twitcha, može putem Google i tako dalje. U ovom videu kreirat ćemo putem passphrase. Dakle, kliknut ću na passphrase account. Ovdje imamo dakle, što se tiče dakle samog recovery phase-a, imamo recovery phrase, ovdje ću vam pokazati kako to izgleda. Dakle, to su 12 reči koje bit će potrebno da zapamtite, koje će vam trebati u budućnosti kako biste koristili da bi došli do samog walleta, dakle do samog novčanika i u slučaju da izgubite dakle vašu samu adresu. Možemo ovdje kopirati i kliknuti na next. Ovdje ćemo formirati naš password, dakle koji će nam biti potreban za logovanje u sam wallet. Dakle, unesite vaš password. Idemo next. Unlock your wallet. Ovdje ćemo izabrati za koliko dugo želimo da naš wallet bude otključan. Na primjer, ja ću staviti za jedan dan, što znači da u toku tog jednog dana neće biti potrebno unositi našu adresu u sam wallet. Posle toga wallet će se automatski zaključati. Idemo na next. I to je to. Dakle, bukvalno uvoliko je prosto. U nekoliko koraka objasnili smo kako da kreirate sam SUI wallet. Dakle, ovdje sada imate wallet, vidimo ovdje vašu adresu i ovo su osnove dakle samog walleta. U nekom od sljedećih videa predstavit ćemo kako možete depozitovati i raditi withdrawal sredstava na samom SUI walletu. Ukoliko vam se ovaj video svidio, zapratite naš kanal, lajkujte ovaj video i vidimo se u nekom od budućih videa. Pozdrav!